Now, independent judiciary. Act as a vital role in democratic setup. You see, the three organs of the government. One is legislature, number two is executive, number three is judiciary department. Executive, legislature and judiciary. Legislature to make law, only to make law, आइन प्रणयन करती है. Executive to execute the law, आइन को कार्यकारी करे. It is totally separate. Separation of power, decentralization of power. क्षमताटाକୁ ଏଠି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଛି. Judiciary department to interpret the law, whether it is right or wrong. या भूल अच्छी ना ठीक अच्छी. Total independent body, judiciary department, total independent body. Separation of power. क्षमताटाକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଛି. You see in central list, only central government make law in central list. Central list बा केंद्र तालिकाभुक्त विषय गुड़िक उपरे केंद्र सरकार ही आईन प्रणयन करे. स्टेट लिस्ट राज्य सरकार ही आईन प्रणयन करे. कंकरेंट लिस्ट मिलित बा युग्म तालिका बोथ द गवर्नमेंट सेंटर एंड स्टेट मेक लॉ. दीटा सरकार आईन प्रणयन करे. किंतु केंद्र सरकार आईन बलवत्ता. Independent judiciary and independent and impartial judiciary is an essential safeguard of the liberty. Essential and safeguard of the liberty. निहाती आवश्यक. Only the independent judiciary can protect the rights and liberty of the people against corruption. Only. Independent judiciary system, स्वाधीन न्यायालय विचार विभाग लोक मानकर आशा आकांक्षा को पूर्ण करता है. That is independent judiciary. स्वाधीन न्यायालय. Next point is separation of power. कहली क्षमतार विकेंद्रीकरण. Decentralization of power. Absolute power corrupts. Absolutely power corrupts absolutely. Power has tendency to corrupt. क्षमतार लक्षण है दुर्नीति करिबा. जेते अधिक क्षमता पाइबो सेते अधिक दुर्नीति करिबा. ओके. Power corrupts. Absolutely power corrupts absolutely. So that separation of power. क्षमता को विकेंद्रीकरण करा जायछि. एग्जीक्यूटिव ता काम करिबो, जुडिशियरी सिस्टम ता काम करिबो, लेजिस्लेचर ता काम करिबो. केही कार्य पर डिपेंडेंट नै. There is no pressure. The field staff and controlling organism and field organism. क्षमता को विकेंद्रीकरण. Various departments. In Odisha, there are 20 or 23 departments. You see the 30 districts. Why? 30 districts जिला कहीं है ना? The government, the local administration goes to the peoples and knock the door. Local प्रशासन, स्थानीय प्रशासन लोक मान को द्वार को जाई परिबा. से माने कबाट ठक ठक करी
What is your problem? Government gave various schemes to development of voters, citizens of their personality. बहुत स्कीम करिछि गवर्नमेंट. कालिया, सुभद्रा, हरिश्चंद्र, ममता, चाउल, विभिन्न प्रकार चाउल, स्वास्थ्य कार्ड, अनेक स्कीम, छात्रवृत्ति, हरिजन वृत्ति, से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, हविषाणी पुरी रे हविष पालन करवा, वेरियस स्कीम्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म रु मृत्यु पर्यंत लोकप्रिय सरकार. विभिन्न विभाग रे सेपरेशन पावर रे कर. नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, आईन शासन. In democratic form of government, there is rule. In dictatorship form of government, in monarchical form of government, there is jungle raj. There is I am the state. There is dictatorship rule, heroine Mussolini, ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ. There is monarchical form of government, राजा माने शासन करिवे. Nowadays there is democratic welfare state. With the people, आम्ही माने शासन करिवे. We elect the leaders, we elect the government to serve the nation 5 years. 5 वर्ष ପାଇଁ ତୁ मुख्यमंत्री दिया. That is rule of law. जाति, धर्म, वर्ण, लिंग निर्विशेष रे समस्ते समान. नंदिनी कोठी अछ? हेलो हेलो. आज्ञा सर. कोठी? सर घरे. घरे माने कोठी जागा को? घरे तो अछ मु जाननी. सर परा कहितले नीलगिरी. नीलगिरी मु कोन मन रखिछि कि? तुमे वोट दैछ? आज्ञा सर. केइटा वोट दैछ जणकू? थरे देइथिनी. माने थरे माने गोटे वोट दैछ तमे. तमे जेतेले वोट दान केंद्र को जाओ गोटे वोट ईवीएम रे दियो. हो ना नहीं? हां. आ हमर मान्यवर सांसद प्रताप षडंगी केइटा वोट दिए? हमर पद्म. पद्म मु कहूनी, पद्म कहूनी. तुमे केतोटी वोट दियो? गोटे ना दीटा ना तीनटा? मते सेटा मु चाहूची. उत्तर सेटा चाहूची. सर मु एमएलए एमपी वोट देइ नथिनी, मु सरपंच वोट देइथिनी. हैला सरपंच वोट केइटा देइछो? गोटे सरपंच को वोट देइछो ना दी जण को देइछो? जण को देइछो. हां गोटे वोट देइछो. तुमे जेते बेले वोट दान केंद्र को गल सरपंच को गोटे वोट देला पळे आसी नहीं कोन? आज्ञा सर. मु पढौची रूल ऑफ लॉ, आईन शासन. आपनकर प्रताप षडंगी मान्यवर सांसद से जीव वोट दान पाई से केटा वोट दबो? बुक रे पेज नंबर टे कॉल. हेलो. आज्ञा सर. बुक रे पेज से केटा वोट दबो? प्रताप षडंगी सांसद सर से भी गोटे वोट देबे. से भी गोटे वोट दबो. हमर भारत वर्षर सबटू रिच पर्सन अदानी से केटा वोट दबो? से भी गोटे वोट देबे. से भी गोटे वोट दबो. समस्ते समान. इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ. आईन शासन एठी चली. ये कौन करूची से तो अलगा कथा. के बिजनेस करी कोटिपति इत्यादि इत्यादि सेटा को छाड़ी दियो. किंतु ऑल आर इक्वल. जाति, धर्म, वर्ण, लिंग निर्विशेष समस्त. वी कास्ट आवर वोट once.
इन ए 5 years 5 वर्ष रे थरे आमे वोट दो द रूल ऑफ लॉ इज द अनदर सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी हेलो अब दीदी थर वोट दे कि केबे फॉल्स पुलिंग करछ कि नहीं करिनो सुरजीत सिंह दो फॉल्स पुलिंग करने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से टॉपिक क्षमता विकेंद्रीकरण लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट यही तो पाठ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर गोटे उदाहरण प्रशासनिक डिसेंट्रलाइजेशन पावर कौन जिला 30टा जिला हो गला प्रशासन तुम पाखक जीव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लोक पाखे प्रशासन पहुंचब टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम लोकली दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी सामाजिक एवं अर्थनैतिक स्थिरता हमर अर्थनैतिक स्थिरता बस विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन एंड फ्री प्रेस पब्लिक ओपिनियन क्रिएट ए वाइटल रोल पब्लिक ओपिनियन तुम्हें यू मैं गोटे केन्द्रापड़ार सारथी बाबा आश्रम गंडगोल देख कि शुणिच हेलो आगुरी शुणी बबीता बेरा सर कौटी शुणिल न्यूज रे माने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रे ना रेडियो रू ना प्रिंट मीडिया खबर कागज मोबाइल आउ टीवी मोबाइल हो टीवी हो दैट इज प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ठीक अच्छे जो ये देखिल माय पॉइंट इज विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन ऑफ फ्री प्रेस प्रेस से विजिलेंट थिला द बैड हैबिट्स ऑफ द सारथी सेटा को प्रत्येक चैनल 2-3 दिन धरी राति दिन समस्ते बजेली देयर इज ए मॉब ऑन द रोड लोक उत्कृत हेले रास्ता विक्षोभ कले गवर्नमेंट बाध्य होइकिनी सारथी की बांधिला बुझिला सो दैट माय पॉइंट इज पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया create a vital role for suppress the unethical works असामाजिक कार्यकलाप को प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रिंटिंग मीडिया बंद कर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट्स इन डिबेट in meetings to see in journals editorial box speech leaders intellectual mass गोटे कौन सृष्टि हुए ना पब्लिक ओपिनियन गोटे पब्लिक ओपिनियन गोटे डिबेट हम गोटे डिबेट गोटे टॉपिक कहलो हेलो डिबेट गोटे टॉपिक एनीबॉडी एल्स प्लीज सर क्रीडा क्षेत्र नारीर भूमिका कोनटा क्रीडा क्षेत्र नारीर भूमिका कि शिक्षा क्षेत्र रे नारीर भूमिका हेलो सर क्रीडा क्षेत्र रे हाँ क्रीडा क्षेत्र रे नारीर भूमिका ठीक है गोटे डिबेट हैला डिबेट रो टॉपिक हैला क्रीडा क्षेत्र रे नारीर भूमिका आलोचना करा जीवो वेरियस स्पीकर्स वेरियस स्कॉलर्स गोटे समाज को एट लास्ट माने शेष रे गोटे मेसेज जीव समाज को क्रीडा क्षेत्र रे नारी मानकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण यूसी पीटी उषा कौन से उड़ंता रानी दूती चांद वेरियस एथलेटिक्स
वोमेन एथलेटिक्स श्रावणी नंद कोडे कौन थिला से तेणुक गोटे समाज को गोटे मेसेज जीव मैंने महिला फुटबॉल वर्तमान जातीय स्तर खेल आरंभ कला हॉकी जातीय स्तर खेल आरंभ कला महिला हॉकी तेणुक क्रीड़ा क्षेत्र में महिला मानकर आग्रह अवदान एवं अंशग्रहण प्रकृत पक्षे अविस्मरणीय गोटे मेसेज गला समाज नारी जो माने अबला दुर्बला के गोटे भावुला खेली पारिबनी तर फिजिकल फिटनेस नहीं खेली पारला एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेरियस गेम्स माने कोनटा एशियन गेम्स रे नारी माने रौप्य कांस्य सिल्वर पदक जीति देश सम्मान आनी गौरव आनी इन कॉलेज एथलेटिक मीट्स इन इंटर कॉलेज एथलेटिक मीट इन यूनिवर्सिटी athletic meet there is various women candidates participate in athletic meet and took first second position and also champion भी तेणु नारी क्रीड़ा क्षेत्र में नारी भूमिका बहुत आगे एवं निजको जड़े सफल क्रीड़ाविद भावे प्रतिष्ठा कर मेसेज गला समाज को ठीक है सो दैट ये जो मेसेज क्या माध्यम जीव ना पब्लिक ओपिनियन माध्यम पब्लिक ओपिनियन एंड फ्री प्रेस पॉलिटिकल एजुकेशन एंड एनलाइटेड सिटीजनशिप पॉलिटिकल एजुकेशन राजनैतिक शिक्षार आवश्यकता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन देयर इज political consciousness among the peoples राजनैतिक चेतना सृष्टि हुए लोक wake up असो your political party your leader coming तम निर्वाहक नेता पड़े आस there is WhatsApp there is political education training राजनैतिक शिक्षा बेले बेले गोटे कर्मशाला हुए समस्ते गणतंत्र महापर्व निर्वाचन रे भोट दियंतु एगुड़ा लोगों को एनकरेज करने सेलिब्रिटी माने कहते एंड पीपुल्स आल्सो कास्ट देयर वोट इन voting center by EVM electronic voting machine. The percentage of polling nowadays growth day by day. बर्तमान 80% लोक भोट देले गोटे बूथ रे आगे के 40 45 50 दे देथिले बहुत ये जाउची भोट दबा पे that is political education that is political consciousness among the people हमें वोट दबो हमें सटीक कैंडिडेट बाछी we cast our vote for the better candidate who can govern the country हमें गोटे लोक को वोट दबु जे कि हमको 5 वर्ष शासन करिवे रूल ऑफ लॉ आईन शासन करिवे besides the above NGO social service organization civil society also promotion and protection of people's rights and liberties how come the NGO government sector private sector corporate sector एमाने लिबर्टी इंडिविजुअल लिबर्टी पाई मध्य साहाय्य करन नेक्स्ट को टॉपिक पढ़ेबा
हेलो नेक्स्ट So next important कोडा पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेगा ना डेमोक्रेसी पढ़ेगा दीटार गोटे को theory theory हेलो कौन पढ़ेगा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ठीक है टिके गोटे इंटरवल करवा अच्छा सस्मिता वर्तमान कौटी हेलो सस्मिता भद्रक आज्ञा आज्ञा भद्रक रो कौटी माने घर ना टाउनशिप रे ना सर जय कृष्ण जय कृष्ण नगर जय कृष्णपुर जय कृष्णपुर आज्ञा अच्छा बुनुल बुनुल के जड़े अच्छी सर नमस्कार सर नमस्कार कौटी वर्तमान सर केंद्रापड़ा राजकनिका इरे इरे तो राजकनिया माने कौटी को आगे राजकनिया को कटड़ा गतकाल आज्ञा तोर क्लास रे भी अच्छी विजय दास को पचारथिलु देखा है नहीं सर देखा ही नहीं देखा ही नहीं देखा ही नहीं। गणेश पूजा केबे जानिनी अगस्त अगस्त 23 ହେଇଛି 27 सत्ताईस ହଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ କଣ ତା ନା ମଦନା ପାଟ ଭସାଣି ଦିନ ଯିବା ଆଉ आज्ञा ଦେଖା सर ଦେଖା ମୁଁ ତତେ +2 ପଢାଇଛି +3 ବୋଧେ ରାଜକନିକା ନା କୋଉଠି आज्ञा सर ତାପରେ MA ପଢଉଛି ଠିକ ଅଛି ତୋର ଆଡମିସନ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଲେଜ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ନାଇଁ କି आज्ञा सर ଠିକ ଠିକ ଅଛି ହଉ ହଉ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା ହେଇନି आज तो है नहीं କାଟଣା ଯାତ୍ରା ହବ ଝାଡମାଳରେ ଯାତ୍ରା ହବ ଆଉ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ହବ ଦିଟା ତ ଆଉ କଣ आज्ञा ନାଇଁ କି आज्ञा ମନ୍ଦିର ସକାଳେ ଯାଉଛି ନା ଯାଉନୁ ନା ପାଖ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତିନି ତ ନା ଯାଆନ୍ତି केबे जाए सर କେବେ କେବେ ଯା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅବକ୍ଷ ଘଟିଲାଣି नहीं सर सबुदिन संभव हुए ना तो ସମ୍ଭବ ହୁଏନି କାହିଁ ତୁମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟା ତମର କଣ କାମ ଅଛି ଯେ ସମ୍ଭବ ହଉନି सर दुकान ले रुहे ना ହଁ ହଁ ଦୋକାନ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ରାଜୁ ମାଧ ରାଜୁ ଯୋଉ ଦି ଭାଇ ଥିଲେ आज्ञा କାଟଣା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ତା ଭିତରୁ ମାଧ ଅଛି ନାଇଁ କି ରାଜୁ तांकर डेथ ହେଇଗଲାଣି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ହଉ ଆଉ ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ର ଅଛି आज्ञा सर नना ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପଢିବା ଡେମୋକ୍ରାସି ଡେମୋକ୍ରାସି ତୁମେ ମାଟ୍ରିକରେ ପଢିଛ ଡେମୋକ୍ରାସି +2 ରେ ପଢିଲ ଡେମୋକ୍ରାସି +3 ରେ ପଢିଲ ଡେମୋକ୍ରାସି पोस्ट ग्रेजुएट रे पढ़िबो भी डेमोक्रेसी बा एमए रे पढ़िबो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज ए माने कॉन्सेप्ट इट धारणा प्रैक्टिकली यू सी तमे पवन टा को देखि परिबो पवन टा को देखि परिबो ना अनुभव करि परिबो
सर अनुभव हेलो सर अनुभव अनुभव कर पवनटा हूँ गोटे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर प्रकृतिर मुक्त दान तुम अनुभव कर छात उपरको तले रास्तार गोटे पवन है तुम देहरे गोटे ठंडा पवन कि गरम पवन बाजिला तुम अनुभव कर डेमोक्रेसी से तुम अनुभव कर इन प्रैक्टिकल नॉलेज डेमोक्रेसी इज वेरी फैमिलियर इन पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट राजनीति विज्ञान जदि पढ़िबो ताले डेमोक्रेसी ही प्रथमे पढ़िबो इट इज ए फैमिलियर कॉन्सेप्ट इट परिचित परिचित धारणा कॉन्सेप्ट so that it is the modern times it is accepted as a popular form of government in modern time it is accepted by everyone as a popular form of government गोटे लोकप्रिय शासन व्यवस्था पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है in 1992 1992 रु 2500 year of democracy were celebrate all over the world डेमोक्रेसी से समय ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेशन होती दिस वाज एन unusual celebration because while anniversary of the statement revolution and founding the nations quite commonly celebrated माने सेते बेले राष्ट्र गठन होतिला in that time the democracy is very popular in everywhere गणतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत मात्र 1947 गट इंडिपेंडेंस स्वाधीन पाइला परवर्ती अवस्था कौन है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोकप्रिय गणतांत्रिक शासन व्यवस्था माने एकछत्रवाद ध्वंस स्तूप उपरे राजतंत्र ध्वंस स्तूप उपरे ध्वंस जो तार जो पहाड़ तई पहाड़ उपरू गणतांत्रिक शासन व्यवस्थार जन्म एकछत्रवाद डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये दी जन जिते मृत्यु जीवे लोक चाहिए एकछत्रवाद शासन किए चाहूँ कि हेलो तमें एकछत्रवाद शासन किए चाहूँ हिटलर मुसोलिन नाजी जोटा कि हिरोशिमा नागासाकी रे परमाणु बोमा पकई से भाया शासक किए चाहूँ कि तुम मान भितर नो सर युद्ध चाहूच कि युद्ध नो सर युद्ध चाहून तुम्हें इन एवरी कंट्री देयर इज कोल्ड वार केवल बेहरा कहले युद्ध से चाहूँ युद्धर भयावहता बोध देखनी जोटा टीवी रे बेले बेले देखो इस्राएल बोमा मार करुच्ची हमास बोमा मार करुच्ची पुटिन ड्रोन साहाଯ୍ୟ अटैक करुच्ची से जो चित्र जदि टीवी रे देखिबो ताल तुम्हें कहबनी नहीं नहीं आ युद्धर आवश्यकता ही नहीं सो दैट डिक्टेटरशिप एवं राजतंत्र शासन ध्वंस स्तूप उपरे
गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ही प्रतिष्ठित। Majority of the people of the modern world stand under this its flag। यही पताका तले छिड़ाई से पताका कौन ना गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। मॉडर्न स्टेट वर्ल्ड रो बेसी देश रे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था गोटे पताका तले छिड़ाई। दैट फ्लैग इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। It is a magic concept which has inspired the million to revolt against dictatorship। कहली कौन कहली ध्वंस स्तूप उपर एकछत्रवाद ध्वंस स्तूप उपर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रतिष्ठित से कहूँ। इट इज ए मैजिक कंसेप्ट, मैजिक जादू गोटे जादूकारी कंसेप्ट which has inspired the millions लक्ष लक्ष लोगों को कोटि कोटि लोगों को इंस्पायर करे टू रिवोल्ट एग्नेस्ट डिक्टेटरशिप। कहा विरुद्ध रे रिवोल्ट संग्राम करो कहा विरुद्ध एक छत्रवाद शासन विरुद्ध। नाजी फ्रेंच रेवोल्यूशन वियतनाम शिक्षा दिए लड़ाई करी बंचुए। यू सी द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया भारत रो स्वाधीनता संग्राम कौन तुमको शिक्षा देला आंदोलन करो। तेणु एक छत्रवाद ध्वंस स्तूप उपर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रतिष्ठित। टू माइट वर्ल्ड वार offered the 12th century to make the world safe and democracy, save the democracy। world कहूँ पृथ्वी कहूँ save the country, save the world, save the democracy। तुम्हें एक छत्रवाद चाहो ना युद्ध भी चाहो। राजतंत्र राजा तुमको शासन करिबो कि राजतंत्र शासन चाहो ना आईन रो अपव्यवहार चाहिए। यू वांट democratic form of government, you want a peaceful government, शांति प्रिय सरकार। you want a government which morally counts in every drop, प्रत्येक बुंदारे नैतिकता थी। In the present century, it has been established itself the ideal and charismatic by entire humanity। संपूर्ण भावे मानव समाज एंटायर ह्यूमैनिटी संपूर्ण मानव समाज वर्तमान गणतांत्रिक शासन व्यवस्थार पताका तले छिड़ा। डेमोक्रेसी is well appreciated by the peoples in the world। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्वर कोण अनुकोण रे लोक मानक द्वारा ग्रहणीय हो जाए। Though the democracy is accepted as a popular government, in reality it is very complex and multidimensional concept। Scholars has merely treated the form of the government as a very life। Initially, democracy was political principle and increased their
social, economic, and ethical values. Social, economic, and ethical ideas. Ethical values. सामाजिक, अर्थनैतिक, इथिकल, नैतिकता, मूल्यबोध, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था. Okay. Any question, please? गोटे इंटरक्शन करवा ना खाली मु पढ़ेबी तुम्हें शुणव तुम मोर किसी बाहर एनीबडी प्लीज now we have discussed about some definitions, some well definitions accepted by the peoples. Some definitions accepted by the peoples. Number one is a familiar definition, that is Abraham Lincoln. You know Abraham Lincoln. According to his, democracy is of the people, for the people, and by the people. And another political philosopher, Shelley. You know Shelley? Hello? शुभकांत No, sir. सिल्ली की जानी ना तुम्हें राजनीति विज्ञान छात्र फिलोसोफर दार्शनिक. According to Shelley, in democracy, everyone has गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे प्रत्येक लोक प्रत्येक व्यक्ति अंशग्रहण करते. It is the popular definition of political science and appreciated by political science scholars, peoples, and those who love democracy. A definition राजनीतिक दल स्कॉलर राजनीतिक विज्ञान छात्र एवं जे गणतंत्र को भल पाती those who have love सेमान को द्वारा एटा बहुल भाव आदृत. In modern times, democracy was revamped and England gained the universal appeal in American War of Independence. अमेरिका स्वाधीनता संग्राम कहीं हुए तुम्हें रिवोल्ट कहीं करो कहीं रिवोल्यूशन करो कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन है कहीं इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है कहीं हाय आंदोलन कहीं आमे जिते एक्सप्लोड हो शोषण हो आमे जिते निष्पेषित हो आम उपरे जिते अत्याचार हुए आमे मानसिक स्तर रे संग्राम करने आगभर हो. When there is a burning example, जिते गोटे ज्वलंत उदाहरण आसे से समस्त मिसी जाओ. We want justice, आमे न्याय चाहो. You see, the hero of freedom movement in India, Mahatma Gandhi,
समस्ते चाहूले गोटे मूवमेंट करने समस्ते चाहूले इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे एक आंदोलन करने द आंदोलन द मूवमेंट बिगिन्स फ्रॉम 1987 1857 सिपाही म्यूटिन is the first war of independence. सिपाही म्यूटिन, various philosophers, various historians says the सिपाही म्यूटिन is the first war of independence in India. प्रथम स्वाधीनता संग्राम, first independent movement in India. You see, so that आमे काहे की संग्राम कलु, आमे निष्पक्ष, हमको इंग्रेज मान शासन को, हमको अकथनीय अत्याचार को, we revolt, we not get justice from English people, so that democracy is a form of government. There is peaceful administration, rule of law, separation of power, internal value, create patriotism among the peoples, create internal integration, national integration among the citizens. ये होची गणतांत्रिक शासन, ये होची डेमोक्रेसी. भारत कोटी कोटी लोकंक मनरे को गवर्नमेंट अच्छी, एक छत्रवाद अच्छी. हेलो, एक छत्रवाद शासन अच्छी भारत गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे अच्छी? नो सर. मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी, राजतंत्र शासन, राजा माने शासन करिवे. नाही सर, Only democratic form of government, highly appreciated by the people. So that Abraham Lincoln says, government, democratic government of the people, लोकमानंकर, for the people, लोकमानक पाई, एवं by the people, लोकमानक द्वारा. It is a well definition accepted by every political scientist. प्रत्येक राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा यह परिचित स्टेटमेंट. Those who love democracy, those who like, जो माने भल पाती राजनीति विज्ञान. As a result of which democratic form of government spread all of the world semester. भारतवर्ष यार ब्राइट एग्जांपल, ज्वलंत उदाहरण. Meaning and definition. Meaning. The term democracy is a Greek origin derived from Greek demos and katra. Demos means people, katra means power. That is people's power. लोकमानंकर क्षमता. Greek origin. The democracy literally means people's power or power of the people. What do you mean by democracy? It is power of the people. लोकमानंकर बळ, लोकमानंकर क्षमता. It is highly appreciated
the political philosophers, political science thinkers, राजनैतिक दार्शनिक, राजनैतिक थिंकर, सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक संस्कारक मान द्वारा हाईली अप्रिशिएट बहुल भाव लोकप्रिय शासन बा लोकप्रिय शासन व्यवस्था डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. It is very often defined the form of government in which the supreme power rests with the people. Supreme power का पाखे रही democratic form of government. Supreme power vested in the hands of the people in democratic form of government. गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे सर्वोच्च क्षमता लोक मान पाखे लोक मान पाखे सर्वोच्च क्षमता. They cast, they elect, the voter elect MLAs, MP, सरपंच, जिला परिषद members, municipality, corporation, NSC, those who working hard day and night for the people. जो माने दिन राति काम करती लोकों का से मान को लोग निर्वाचित कर. As a result, genuine personality, genuine figure, charismatic leader, brilliant educationist, scientist came to the power in democratic setup. गणतांत्रिक शासन व्यवस्था समाज विज्ञानी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, लीडर्स एवं सब क्षमता. The concept democracy has been defined by various political thinkers from time to time. विभिन्न समय रे विभिन्न राजनीतिक philosophers, thinkers democracy विषय कहते हैं. To silly, democracy is a government which everyone has share. Silly कौन कहले? Democracy is a form of government. गणतंत्र जो शासन व्यवस्था जोटा कि एवरी वन हैज शेयर प्रत्येक लोक अंशग्रहण कर प्रत्येक लोकर अंश प्रोफेसर गेटली डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द मास ऑफ द पॉपुलेशन प्रोजेस द राइट शेयर प्रकृत अंशग्रहण करते मास ऑफ द पीपल अर्थात everyone participate in election, cast their votes, participate in election. It is Professor Lipset, LIPSET. Lipset defines political system which supplies regular constitutional opportunities for changing the government officials by democratic form of government. गणतांत्रिक शासन व्यवस्था पत्र प्रत्येक लोकों को चेंजिंग करिया पाई परिवर्तन करिया पाई गणतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्कृष्ट शासन व्यवस्था. लॉर्ड ब्राइसी डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलिंग पावर इज द स्टेट लीगली वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. पावर क्षमता vested in the hands of the people. लोक मानक हाथ रे क्षमता. According to Lord Bryce, another political philosopher.
लोक मान लोक बल ही people's power is the power of the democracy. लोक बल ही गणतंत्र बल. आउ के जानिछ आउ किसी डेफिनेशन प्लीज. No, sir. नो सर खाली यस सर नो सर कहीं तब पढ़ू ना पॉलिटिकल साइंस पढ़िलन टी डेमोक्रेसी टॉपिक ना मैट्रिक रे पढ़िछ प्लस 2 रे पढ़िछ प्लस 3 रे पढ़िछ पीजी रे पढ़िबो एमफिल कले पढ़िबो डॉक्टरेट कले भी पढ़िबो आ जोटा कि सिविल सर्विस को एसएसबी को पीजीडी को ता देर भी पॉलिटिकल साइंस रे गोटे टॉपिक थिबो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की छाड़ी कि राजनीति विज्ञान नाही. तुमको जदि प्रश्न करे तुम कौ शासन प्रणाली रे बंचिछ उत्तर आसब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तमें कही पारिबनी राजतंत्र शासन में आम बंचीचु किंबा एक छत्रवाद शासन में आम बंचीचु. द आंसर इज वन दैट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दीटा तीन क्वेश्चन आज डाकिबा हला कि हाँ सर. that democracy is the form of government in which means the popular process the right to share, exercise their sovereign power. स्वतंत्रता सोवरेन सुप्रीम पावर लोक मान सुप्रीम पावर भेस्टेड है डेमोक्रेसी अर्थात लोक माने गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे निर्दिष्ट लोक मान को क्षमता देती. Types of democracy. One is direct democracy or pure democracy. Another is indirect or representative democracy. Democracy रो historical background टा कौन है? Democracy has been described as one of the characteristic institution of the modernity. Britain is regarded as the first modern democracy because in the aftermath of the Civil War in the 17th century, royal absolution was brought in an end. In France, the more radical tradition of democracy was inaugurated by the revolution of 1789. गोटे 1899 मसीह 79 मसीह जो रेवोल्यूशन होता ब्रिटेन रे फ्रांस रे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित. In United States of America, the advance of the democracy is the aftermath of the Civil War. सेतल भी गोटे अमेरिका गोटे युद्ध पर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित. In the political ideas of Slavage, John Locke, etc. Locke's second treaty, government in 1681, 1681 मसीह से गोटे डेमोक्रेसी उपर गोटे संदर्भ लिखित. In the French Declaration of Rights of a Man, 1789, 1789, 1789, reflected the republican spirit of Rousseau. तांकर जो साधारणतंत्र स्पिरिट Rousseau. They are the author. They are the speaker, spokesperson of social spokes. मैंने जोटा कौन थी सोशल थिंकर्स सामाजिक प्रवक्ता.
Before independence, before French Revolution, फरासी राष्ट्र विप्लव, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, three heroes that time. Man is born free. आमे कहीं बर्तमान बंधन रे मुक्त हो, आमे कहीं आमे श्रृंखला रे अछि. ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक चुक्ति मतवाद. They create a tremendous movement against dictatorship, English people, against Louis XIV, Marie Antoinette. Semantic speech. They create public opinion in democratic setup. You see the Jayaprakash Narayan? तुम्हें हेलो तुम्हें जयप्रकाश नारायण को जानी चाहिए ट्राइबल ପାଇଁ ଯେ କାମ କରୁଥିଲେ sir नहीं नहीं ଯେତେବେଳେ 1975 ରେ 1975 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି କରିଥିଲା ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ବିହାରର ଲୋକ ସେ ବିହାର ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ से गोटे टोटाल रेवोल्यूशन टा करा देथिला संपूर्ण विप्लव सेही विप्लव बा सेही डाकरा रे कांग्रेस मिनिस्टर पतन घटिला 77 रे मोरारजी भाई देसाई मुख्य प्रधानमंत्री दैट हीरो जयप्रकाश नारायण फ्रॉम बिहार ही डिक्लेयर्ड टोटल क्रांति टोटल रेवोल्यूशन संपूर्ण विप्लव एग्नेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय दी इंदिरा गांधी दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको गोटे फ्रीडम मूवमेंट रे जिमती महात्मा गांधी नेतृत्व रे गोटे आंदोलन चलता से जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व रे एग्नेस्ट नेशनल इमरजेंसी मूवमेंट गोटे दिटा क्वेश्चन लेख हेलो पेन एंड पेपर अच्छी पाखे yes sir ଦେଖନ୍ତୁ yes sir गोटे लिबर्टी ऊपर गोटे क्वेश्चन लेख लिबर्टी ऊपर गोटे लेख आ गोटे ग्लोबलाइजेशन ऊपर लेख गोटे क्वेश्चन लेख व्हाट डू यू थिंक of the attempt to present concept of liberty and distinguish between
conception of liberty, conception of liberty. By changing the dominion of negative liberty and positive liberty. Number 2. Explain the evolution and growth of democracy. Explain. सर ग्लोबलाइजेशन ऊपर है ना सेकंड ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन लगे. Explain the evolution and growth of democracy. Explain the evolution and growth of democracy. Number 3. Identify. Number 3 number question. Identify the major points of political theory in era of globalization. ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଦେବି, ତ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଟପିକ୍ ତ ସେଇଟା. क्वेश्चन
What is globalization? What is globalization? Discuss the main impact on the function of the state. Main impact on the functions of the state. Charity question. Globalization दीटा क्वेश्चन गोटे आसीबो टर्मिनल एग्जाम सर आउ थरे हाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन टा टिके डाकंतु ना केते नंबर फोर्थ नंबर टा 4 नंबर टा तो डाकुछि आगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन आगे डिस्कस इट्स मेन इम्पैक्ट on the आगे function of this state. Impact on the functions of the state. चारिटा क्वेश्चन डाकिले आदे तीनटा आसीबो ग्लोबलाइजेशन गोटे आसीबो लिबर्टी आसीबो डेमोक्रेसी आसीबो डेमोक्रेसी पढैनी काली पढेबा आउ किछि एबे ओके इंटरैक्शन करिबा तुमे कुह सर वर्ड लिमिट किछ अछि ना केतरा ये भीतर लिखियो हेलो यस सर चारटा क्वेश्चन से वर्ड लिमिट किछ अछि के वर्ड लिमिट पर तमरो क्वेश्चन रे 500 मार्क 500 वर्ड्स नहीं हमर ओके सर असाइनमेंट रे केते अछि 500 वर्ड तमर एडिशनल पेपर आउ नाही हम परीक्षा रे आउ एडिशनल पेपर आउ अछि तेनु करी वर्ड्स लिमिट अछि 500 वर्ड्स डल 50 सेंटेंस कोन हेतु टर्म एग्जाम केबे डिसेंबर यस सर डिसेंबर फर्स्ट वीक रे अगस्त शेष बेलू बाहर जीव प्रोग्राम बाहर जीव असाइनमेंट सबमिट हो सारे कि हेलो सर सेप्टेम्बर 1 रु 30 भीतर सर सबमिट हम लेखा चली नहीं सर लेखिन में जे कहीं लेकिन आगे नहीं असाइनमेंट ऊपर आज्ञा हमर एनरोलमेंट आज्ञा एमपीएच1 जोटा पेपर आज्ञा सर ना फोन नंबर ईमेल एड्रेस ता तळकू दिया जीवो कोन क्वेश्चन आज्ञा डाउनलोड फ्रॉम दी ऑनलाइन तापर लिखिबो दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबो न तीनटा दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन और तीनटा शॉर्ट क्वेश्चन न तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन दुईटा शॉर्ट क्वेश्चन 100 मार्क्स कैरीज 5 questions 20 mark each okay in a good handwriting ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବ only for the mark fetching ଏମିତି ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବ ଏଇଟା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଇଛୁ ନା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍
हेलो फर्स्ट टाइम सर। ऐसा फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम केते मार्क सिक्योर करिवो भाबुछ 100 रु पास मार्क्स सर 70 16। मु तो 80 प्लस दउची मो पाखे जो असाइनमेंट पड़े आसे मु सेमानकु 80 प्लस दिए हाँ सर असाइनमेंट से 80 आम चाहूँ सर। तुम्हें चाहूଛ कौन पाठ लिखले चाहिए ना आ तुम्हें हाँ शुण सर हाँ सर। आकाश को पार्टीटा को आ करी शोइब कहब वर्षा हवा दरकार संभव नहीं पड़ो सेटा सर संभव नुह सर आम गपरू आमर कर्म आंब काम करिया दरकार तुमर लेखा आम दरकार से मु कहली काम करिया टू दी दरकार। टू दी पॉइंट गुड हैंडराइटिंग मार्जिन छाड़ब एतक हेले पाखापाखि 80 प्लस हाँ सर तमे आकाश आंब गछ मूले शोकरी पार्टीटा को आ कर आंबटा मो पार्टी पड़े मु खाइबी पाचिला आंब ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହବ नहीं सर। तुमको परिश्रम करने पड़ो हार्ड लेबर तुम पीजी स्टूडेंट पा 2 वर्ष हाँ पढ़ सर तुम जब अध्यापक अध्यापिका हम जदि मिलला एसएससी पीजीटी हाँ सर कॉलेज ଟିକେ ହାର୍ଡ ଲେବର କରିବ ଆଉ हाँ सर ମାର୍ଜିନ ଟିକେ ଛାଡିବ ଖାତାଟାକୁ ଖାଲି ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିବ ସ୍ପାଇରାଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବନି ହେଲା କି ସେ ଶୁଭିଲାନି ଆପଣଙ୍କ କଥା କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଖାତାକୁ ତମେ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦବ ତାକୁ ସ୍ପାଇରାଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ ନାହିଁ ଓକେ ସୁବିଲା କର ଆଜ୍ଞା ସ୍ଟାପଲିଂ କରିବ ନାହିଁ ସ୍ଟାପଲିଂ କରିବ ନାହିଁ ଖାତାଟାକୁ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ହିଁ ସିଲେଇ କରିବ ଆମେ ଖାତାଟାକୁ ମାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାପଲର ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ବାହାରି ଯାଉଛି କାଗଜ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ଯେମିତି ଖାତା ସିଲେଇ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ସିଲେଇ କରିବ ବୁଝିହେଲା ଆଉ କଣ ବୁଝିବ ସାର୍ 4ଟା ପେପର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଇଲ ହବ ନା 4ଟା ଯାକ ଗୋଟେ ହିଁ ଫାଇଲ ହବ? ଅଲଗା ଅଲଗା ନା ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକକାଳୀନ 4ଟା ପେପର ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ 4ଟା ପେପର ଗୋଟେ ବଞ୍ଚରେ ହବନି 4ଟା ଯାକ ପେପର ଅଲଗା 4ଟା ପେପର ଯେମିତି ପଲିଟିକାଲ ପେପର 1 ପେପର 2 ଅଲଗା ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲେ କି ସେମିତି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏମପିଏସ୍ 1 ଜଣେ ଦେଖିବ ଏମପିଏସ୍ 2 ଜଣେ ଦେଖିବ ଆଉ କମ୍ବାଇନ୍ କରିଦେଲେ କେମିତି ହବ ତାପରେ ୟୁ ମଷ୍ଟ ସାର୍ ଫଲୋ ଆମର ହଁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହବ ଆମର ତ 4ଟା ପେପର ଏକ୍ଜାମ ରହିବ ହୁଁ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମପିଏସ୍ 1 ପିଛା ରହିବ 100 ମାର୍କ ହୁଁ ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ରହିବ ଯେ ଏତିକି ମାର୍କ ରୁ ଅଧିକ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମେ କେବଳ ହଉଛୁ ନେଟ୍ ଦେଇପାରିବା ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ନେଟ୍ ପାଇଁ ତମର ଅନଲାଇନରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଥିବ କ୍ୱାଲିଫାଇ ତ କରିବୁ ନାଇଁ ଯୋଉ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଟା ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଦବା ମାର୍କ ଅଛି ପାଇଁ ଯେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମେ ମାର୍କଟା ଦେଇପାରିବା ନା ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାର୍କଟା ବୋଧେ ନାହିଁ 60% ବୋଧେ ଅଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କାରଣ ଯୋଉ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଟା ବାସ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ନାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ନେଟ୍ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଆମେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମହର୍ଷି କଲେଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇକିନି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସେଠି ଯେତିକି 17-18ଟା ଝିଅ ଆସିଥିଲେ 20-25 ଜଣ ଆସିଥିଲେ 28 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସମୁଦାୟ ତା ଦେହରୁ 15-17 ଜଣ ଝିଅ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଝିଅ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଦେ ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଇଗ୍ନୋ MA ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ and public administration and they qualify the
नेट हम सेटा ताकर मार्क टा एमर देखुली से 60 63 68 70 ये बेला पाखापाखि रख से भी नेट क्वालिफाई कर ଆଜ୍ଞା। नेट क्वालिफाई दरकार जिते हायर एजुकेशन करिवो सेते भलो जदि एमएलए क्वालिफाई कला कि रीडर क्वालिफाई कला एनी क्वेश्चन प्लीज सर आपण केतटा सोर्सेस फॉलो करछन्ते केते माने आपनका सोर्सेस सर केतटा फॉलो करछन्ते हम क्लास पे हाँ सुनो मु डीडीसी रे पढ़ाउची ओके डीडीसी पढ़ाउची वर्चुअल क्लास करूची वर्चुअल क्लास कैमरा सामने क्लास करूची डीडी1 ने बाजुची इग्नोर क्लास करूची मोर 2-3 घंटा बही भी बाहरी ये बाहर करची किताब मॉल बाहर करची नालंदा पब्लिकेशन नालंदा बंद है कि नहीं गला नंदन से बाहर करची मीनिंग बही गुड़ा तापरे मोर गोटे फेमिनिज्म नारीवाद प्रकाश अपक्षरे है कि अच्छा मुझे अधिक बही फॉलो करे कारण गोटे बही रे मु जो पॉलिटिकल लिबर्टी पढ़ेली तुमको लिबर्टी पढ़ेली तुम बही MPS1 रे एतेटा सब्जेक्ट मैटर नहीं एतेटा नहीं जोटा कि तुम्हें बुझी पारिबो बा पढ़ी पारिबो हला एक द्वितीय कथा माने आम माने समस्ते +2 काउंसिल उत्कल यूनिवर्सिटी रु आसছে है कि तुम बीएटा निश्चिंत उत्कल यूनिवर्सिटी इग्नोर जो बहीटा तुम धरीच वर्तमान बा मु जोटा को पढ़ाऊँगी सेटा कंपैरेटिवली टिके हार्ड है हार्ड रो कारण टा हूँ तार अथर गुड़े होती सेपटे को पटे मैंने दिल्ली पटे अथर सब हेलो बुझीपार ना नहीं यस सर जेहेतु सेपटे लैंग्वेज टिके अलगा प्रकार तेणुक आई फॉलो वेरियस बुक्स फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी बीसी राउत से अथरंकर ना मैं जॉन दास बीसी राउत बहीटा भी आम मु भी पाठ पढ़ला बेले बीसी राउत बही पढ़ुली भमर बोर्ड जेना पढ़ते से माने नहांती दे आर ज्वेल्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस से बही 2-3टा बही प्लस इग्नोर बही फॉलो कले गोटे निर्णायक मूड रे पहुंचबा पहुंचला परे ताकू असेसमेंट कर पिला पढ़ेबा कौन जिते रेफरेंस दब सेते भल रेफरेंस दैट इज योर ओन चॉइस माने एग्जामिनर जानिबो पिलार टिके डेप्थ अछि माने एक्सपीरियंस देछि माने पिलार टिके गभीर ज्ञान अछि ए टॉपिक ऊपर आमे कैरी करू पिला कौन खातार से मेसेज देछि कौन लिखी से मेसेज रो मीनिंग टा कौन सेटा ऊपर गुरुत्व दिया जावा कथा बा गुरुत्व एक तापरे ये जो क्लासरूम टीचिंग हो ऑनलाइन टीचिंग हो 2 आवर्स 2 घंटा मैराथन क्लास 2 घंटा मैराथन क्लास रे गोटे टॉपिक ऊपर जदि विभिन्न बही फॉलो न करिवो गोटे टॉपिक रे 2 घंटा पढ़ाई हबो नाही गोटे बही
ତେଣୁକରି 2-3 ଖଣ୍ଡ ବହି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଇଗ୍ନୋର ବହି, ଆଉ 3 ଖଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବହି। ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ କରି ପଢେଇବା। ଆକବର ନା ଶୁଣିଛ? ଆକବର ନା ଶୁଣିଛେ ଶୁଣିଛ? Yes, sir. ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମର ନାଁ ଜାଣିଛ? Sir, maybe Deen Ilahi. ଦୀନ ଇ ଲାହି। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର କ୍ୱାଲିଟି ବା ମେରିଟ୍ସ ବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦୀନ ଇ ଇଲାହି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବହି ପଢିବ, ରେଫରେନ୍ସ ଦବ, ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ପାଠ ପଢିପାରିବ। ମୁଁ 2-3ଟା ବହି ପଢଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ଯଦି 3-4ଟା ବହି ଫଲୋ କରିବ ୱିଥ୍ ଇଗ୍ନୋ ପେପର, ବାସ୍ you secured minimum 75% of mark in term and examination. ବୁଝିଯାଉଛି? କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ସ ଓନ୍ ଭ୍ୟୁ। ତମର ନିଜର ମତାମତ ହଉଛି କ୍ରିଟିସିଜମ୍। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପଢିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କାଇଣ୍ଡଲି କହିବେ କି ଆମେ କୋଉ ବୁକ୍ ଟା ଫଲୋ କଲେ ହବ? ମାନେ ଏମପିଏସସି ରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଛି ବହି ସେ ତ ନେବେ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି ପା। ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ସାର୍, ସେଥିରୁ କିଛି ମାନେ ଜଣା ପଡୁନି କଣ ଲେଖିବୁ କଣ ଜଣା କରିବୁ। ପଡୁନି। ବାସ୍ ବାସ୍। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ। ତୁମେ କଣ ପଢୁଛ ନା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ପେପର ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ତମେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛ, ମାନେ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୀମାକୁ ବା ଯାହା କହନ୍ତି ଶୀର୍ଷ ସୀମାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ବୁଝିହଉଛି କି? ତେଣୁ ତମେ MA ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ ବହି ବି ଫଲୋ କରିପାର। ସବୁ ବହିଥିରେ ୟା ଦେହରେ ଅଛି ଡେମୋକ୍ରାସି, ତା ଦେହରେ ବି ଡେମୋକ୍ରାସି, ତା ଦେହରେ ବି ଡେମୋକ୍ରାସି। ଡେମୋକ୍ରାସିର ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଏ କଣ କହିଛି ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବା ପଢଉଛି, ମୋର କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଟିଚିଂ ଗୁଣ ସେଇଆ। ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ପଢେଇବ। ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେ ବି ମାର୍କ ଗୁଡାଏ ପାଇଯିବ, ଏଲାବୋରେଟ୍ ନହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଲିବର୍ଟିର ପଏଣ୍ଟ ଦେଲି, କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି, ସେତିକି ବି ଲେଖିଲେ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ବି ହେଲା, ଏଲାବୋରେଟ୍ ନ କଲେ। 10ଟା ପଏଣ୍ଟ କୁ 10ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ, ଦି ଧାଡି ଲେଖ, 20ଟା ଲାଇନ ହେଲା। ତେଣୁକରି କୋଉ ବହି ଫଲୋ କରିବି, ଯେତେ ବହି ଫଲୋ କରିବ ସେତେ ଭଲ। ତାପରେ ତୁମେ ଅଦରୱାଇଜ ଏନଗେଜ, ତମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ। କିଏ ଚାକିରି କରିଥିବ, କିଏ କଣ କର୍ପୋରେଟ, କିଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିବ। ସେ ଲାଗି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡକୁ ଆସିଛ, ବୁଝିହେଲା କି? ତେଣୁ କରି ତୁମ ପାଖରେ ଯଦିଓ ସମୟ କମ ଥିବ କି ବେଶୀ ଥିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ସେ ଅନୁସାରେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଏବେଠୁ। କାରଣ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ମନେ କରନ୍ତୁ 12 ଯାଏ ଡିସେମ୍ବର ହେଲେ 5 ମାସ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା। 5 ମାସ ଗଡିଯିବ, 5 ମାସରୁ ତମେ 4 ମାସ ଖଣ୍ଡ କଣ ଶୋଇବ। ତମେ କେତେ ସମୟ ଶୋଉଛ? କେତେ 12 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଶୋଉଥିବ, 18 ଘଣ୍ଟା। ନୁହଁ ସାର୍, ଏତେ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଏତେ ନୁହଁ କେମିତି? 7 ଘଣ୍ଟା କାଇଣ୍ଡଲି। 7 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି, ତମେ 12 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଶୋଉଛ। ସାର୍ 5 ଘଣ୍ଟା। କେମିତି 5? ନାଇଁ ସାର୍, କେମିତି 6 5 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଉଠିଲ? ସାର୍। କେମିତି 6 ଘଣ୍ଟା? ମତେ ହିସାବ ଦେଲେ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲ ହେଲା।
हाँ ना नहीं ଆଜ୍ଞା हाँ सर 6 घंटा ଶୋଇଲ ଗାଧେଇଲ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲ ଖାଇଲ ରେଷ୍ଟ ନେଲ ଟିଭି ଦେଖିଲ ଇଏ ତ 5 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା हाँ ସେମିତିରେ ସାର୍ ପଳଉଛି 5 ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ଆଉ କେମିତି କି ତମେ ଗାଧେଇଲ ଖାଇଲ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲ ତାର ଭିତରେ ଟିଭିଟା ଦେଖିଲ କି ସେଟା ସାର୍ ଠାକୁର ପୂଜା ଯଦି କରିଥିବ ହଁ, ସେଠି ତ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ପଳେଇଲା ଯିଏ ସାର୍ 7 ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କିଂ ଶୋଇ ଯିଏ ସାର୍ ହଁ ୱାର୍କିଂ ୱିମେନ୍ ଥିବ ସିଏ ଯିଏ ହଁ ୱାର୍କିଂ ୱିମେନ୍ ଥିବ ବାକି ସିଏ ତ ଶୋଇପାରିବ ନା କି ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରିବନି ନା। ନା ନା ମୁଁ କହିଲି କଷ୍ଟଟା କେବଳ ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ ଯଦି ହିଁ ଜାଣିଛି हाँ କିନ୍ତୁ सर ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେସିନ୍ ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ ବା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ସେ ତ ମଣିଷ ନୁହଁ ସେ ମେସିନ୍ ତମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯଦି ମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଇଥିବ ଦିଲ୍ଲୀ କି ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରୁ ଆସିବ ଷ୍ଟେସନକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ସବୁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ହେଲା ବୁଝିହେଲା ସେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଜ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 30 ରୁ 45 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗେ 30 ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେଠି ମହିଳାମାନେ ପରିବା କାଟନ୍ତି ଜାଣିଛ ଏ କଥା ପରିବା କାଟି ପଲିଥିନ୍ ବା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଥିବେ ନେଇଯିବେ ଘରକୁ ଯିବେ ସିଧା ରୋଷେଇ କରିବେ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ 45 ମିନିଟ୍ ଟ୍ରେନରେ ସେମାନେ ଖାଲି ବସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର 9 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟିଭି ଆଗରେ ବସିଥିବ ବୁଝିହେଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ଲାଗି କହେ ତୁମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 15 ଘଣ୍ଟା କି 16 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପଡୁଛ ଆଉ ଯଦି ସପିଂ କି ମାର୍କେଟିଂ କଥା ଉଠିଲା ତମ ନାଁ ଯଦି ପଚାରେ ତମେ ଭୁଲିଯିବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାନେ ତମେ 24x7 ଏନଗେଜ୍ କୋଉଠି ମେଲୋଡି ଦେଖିଯିବ କୋଉଠି ବାଜା ବାଜିଲା କୋଉଠି ଭସାଣି ଦେଖିଯିବ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରିବି କାଲି ଦଶହରା ବ୍ରତ କରିବି ସଇଲା ଆଉ କଣ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢିବ ଆଉ ଏନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ ଲେଖିବ ଭଲ ଭଲ କରି ଲେଖିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବ ତାପରେ ମାର୍କ ଭଲ ପାଇବ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଟିକେ ଖାତାଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଯୋଉଠି ଭଲ ଥିବ ସେ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓକେ ଆଉ କଣ କହିଲ ଆଜିର ସାର୍ବଜନିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି କଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମନ ଖାଦ୍ୟଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ କଣଟା ସେଇଟା ଭାତ ସାର୍ ଭାତ ଭାତଟା କମନ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ ଟା ଡାଲି ସାର୍ ଡାଲି ଡିଫର କରେ ସେଥିରେ ସାର୍ ଲୁଣ ଥିବ ହଳଦୀ ଥିବ ସେଗୁଡା କମନ ଯିବ ଡାଲି ଡାଲମାରୁ ଗୋଟାଏ କିଏ ଡାଲିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିଏ ଡାଲମାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ପିଓର ଭେଜ ନନ ଭେଜ ଇଏ ବି ଅଛି ଏବେ ତ କଣ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଛି ନା କଣ ବା ଚିକେନ ମନା नो सर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ସାଇଡ ରେ ହେଇଛି ହେଇଛି ଯେ ଯଦି ମାନେ ଚିକେନ ଲୋକ ଖାଉନଥାନ୍ତେ ସେ କଣ ଖାଇଯାଆନ୍ତେ କହିଲ ଯଦି ଚିକେନ ଲୋକ ଖାଇବେନି ଯଦି ଚିକେନ ନଥାନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ କେହି ଖାଆନ୍ତେନି କଣ ଖାଇବେ
ସାର୍ ଭେଜ ଚିକେନ ରେ ଅଛି ନା ବେଶୀ ମଟନ ଅଛି? ସାର୍ ଚିକେନ ଅଛି ନା ମଟନ ଅଛି? ଏମିତି ଆଉ ମଟନ କୋଉ ଅଛି କୋଉ ବୋଲି ସବୁ କହିଦେଲେ ହବ? ଚିକେନ ପ୍ରାଇସ୍ ମଟନ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ସମାନ? ତାର ମଟନ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା। No, ସାର୍। ଅଧିକା? ତୁମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ଚିକେନ ଖାଉଥିବ, 4 ଦିନ ଚିକେନ ଖାଉଥିବ, ମଟନ କଣ 4 ଦିନ ଖାଇପାରିବ? ଯଦି ଚିକେନ ନଥାନ୍ତା ମଟନ ରେଟ୍ ଆହୁରି 2,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯାନ୍ତା। ସାର୍ ଫିସ୍ ଖାଇବେ? ହୁଁ। ମାଛ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଅଣ୍ଡା। ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ଏତେ ଖାଉଛ କଣ ପାଇଁ ମାଛ ଅଣ୍ଡା? ମୁଁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ କଥା କହିଲି ନା? ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ କଥା କହିଲି ନା? यस सर देराजी मसाई ବିହାରର यस सर एग्जांपल ଟୋଟାଲ ଦେଲେ କ୍ରାନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଗଲା ବିହାରରେ, ବିହାର ଜେଲ ନହେଲେ ତିହାର ଜେଲ, ଦିଲ୍ଲୀକି ଅଣାଗଲା ତାକୁ। ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ଘଟିଲା। ଡାକ୍ତର ତାକୁ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ସୁପ୍, ମାଛ ମାଂସ ସୁପ୍ ଟିକେ ଖାଅ, ତମେ ଫାଷ୍ଟିଂ ରୁହନି। ଫ୍ରୁଟ ଜୁସ୍, ମାଂସର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜୁସ୍ କରି ପିଉଛୁ, ସେ କହିଥିଲା, ସେ ତ କହି ପାରିଲାନି, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲେଖିଦେଲା ପେନରେ, ରିଲିଜନ ଡଜ ନଟ୍ ପରମିଟ ଟୁ କିଲ୍ ଏ ଆନିମଲ ଫର ଫୁଡ। ମୋର ମନେ ଅଛି। Religion does not permit to kill a animal for food. ଆମର ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟା ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମାଂସ, ମାଛ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସିଂହ ର ଖାଦ୍ୟ ବି ଆମକୁ ବି ସିଂହ ଖାଇବା ଉଚିତ, ବାଘ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବୁଝିହେଲା? Religion does not permit to kill a animal for food. ଧର୍ମ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇନି କୌଣସି ଏକ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, that is the statement of Jai Prakash Narayan during the period of emergency 1975 Act ଜେଲ୍, ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କଥାଟି କହିଥିଲେ। You see, the guru of the master of Arvind Kejriwal, କିଏ? କିଏ? अन्ना हजारे सर। अन्ना हजारे। अन्ना हजारे कौन स्लोगान ଥିଲା? अन्ना हजारे କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ବସିଥିଲା? करप्शन फ्री କରିବା ପାଇଁ କି You country को। build a corruption free government. ଲୋକପାଲ ବିଲ୍ ସକାଶେ, ଲୋକପାଲ ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଅନ୍ୟତମ। He came to the power by saying no to corruption. କଣ କହୁଥିଲା ନା କରପ୍ସନ କରନ୍ତୁ। He is in correction and defeated. He is in corrupted and goes to jail and defeated, and party will be defeated, and he lost his power. ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ my point is, ତ ଗୁରୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓବ୍ଲିଗେସନ ରହିବା ଉଚିତ। କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଲେ ତମେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ହିଁ କରିବ।
power is corrupt. Absolutely power corrupt absolutely. ଜ୍ୱର ହେଲେ ତମର କଣ ହୁଏ? ସୁଜିତ ତତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି କଣ ହବ ତମର? टेम्परेचर କୁହ बढ़ ପ୍ର- जाओ सर, ହଁ କଣ ହବ? बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाओ सर। ନାଇଁ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିବ ଯେ ଆଗେ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧିବ ହଁ ନା ନାଇଁ ବହୁତ ମୋର ମାନେ यस सर। ପାଣି ପଟି ଥଣ୍ଡା ପଟି ପକାଏ ହେଲା ତ ଫିଭର ହାଜ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ ହେଡେକ୍ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ଯେତେ ଜୋର ଜୋର ହବ ସେତେ ଜୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ଇନ୍ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ପାୱାର କରପ୍ଟ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ପାୱାର କରପ୍ଟ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି କ୍ଷମତାର ଧର୍ମ ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଯେତେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପାଇବ ସେତେ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଲୋକ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଥ୍ରୋ ଇନଟୁ ଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କି ପକେଇଦେବେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ନାମଜାଦା charismatic leader now he is in dustbin okay next class रे हमें डिस्कस करबा गोटे टॉपिक ए डेमोक्रेसी टाइम इज perhaps over thank you Thank you, all sir. thank you Pranam, sir. थैंक यू सर। pranam Thank you, sir. babita bera thank you थैंक यू सर, प्रणाम सर। thank you okay ହେଇଆ ସେ କାଟି ନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ହେଇଟି ଏବେ ଗୋଟେ କାଟି କାଟିକି କରିଦେଇଛି ସବୁ ଏବେ କଟିଲା। କାରଣ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ।